Chúng tôi số bóng bó đỏ kia, chúng chân đá, số số công can thân nặng phía sau là bọc nhóm. Mình đi bảo dưỡng cái này cứ gerund. Gerund, ta với chữ gerund. Một người dân chấp đam mê đi bảo dưỡng, số bóng bóng chui chơi subscribe mùi phong. Và xin chỉ mình tuần mang chơi subscribe. Ai chơi like ai hỏi, và mình bình chất, ai chơi unlike vinh bán được về cái đó. Ok, tại chưa thao bóng bóng mình vừa chẳng thì. Ok, tao dừng chấp đam mê đi bảo dưỡng gerund. Ta với chữ gerund. So gerund cứ cái bị verb thành ing. Verb bốc cho mùi nâng ing và cái bạn chí gerund. Ưu tiết hóa cooking, reading, swimming, dancing. Okay, cooking ca thơ mà hộp, ca chùm ăn mà hộp. Reading ca an, swimming ca hai tật, dancing ca rộm. Thế này cái gì? Gerund là ca trên bí kể giá sắp thành ing. Gerund, ok, gerund cứ pra đột niệm chẳng tu nị ti bỏ gerund nơi khả nông pro dốc cứ đôi khía chỉ mùi năng niệm. Ok, nơi khả nông pro dốc nơi khả nông sentences gerund ai đa tu chí ai chỉ subject ai chỉ bật hiến ai chỉ object ai chỉ cam bọt. Nhưng mà ưu tế ho khẳng khảo này ưu tế ho tìm muối. Cooking is my hobby. Cooking is my hobby. Cooking cứ chỉ gerund. Okay, này cái nông ví dụ. Cooking chỉ gerund hay vì chỉ subject. Chỉ bật thiền. Cái nông ví dụ này. Cooking is my hobby. Cả thưa mà hốt cứ chỉ hobby rồi bọc nhầm. Cứ chỉ chân non chân nô chơi bọc nhầm. Cứ chỉ cảm ơn phiếp đại nhầm cho chất thưa. Nơi bê tâm này. Cooking is my hobby. Then, thì mỗi nít cooking, gerund, chỉ subject. Thì B, number 2. Reading books makes you smarter. Reading books. Reading cứ chỉ gerund. Reading chỉ gerund. Books. Reading books cả an sẽ phơi. Reading chỉ gerund, bốc chỉ mùi nâng sẽ phơi này tiếp, bốc chỉ mùi nâng niệm đấy. Reading books. Okay, cả an sẽ phơi. Đây dựng hai tháng gerund phrase. Okay. Và reading ta mà mắt chỉ gerund, hay time tiết cứ gerund phrase. Okay, gerund phrase. Reading books. Reading books makes you smarter. Cả an sẽ phơi thưa ở nhẹ căn tại chlan, thưa ở nhẹ chlan chieng muốn. Okay. Reading books makes you smarter. Nên chỉ gerund phrase hỏi vì này tại chỉ subject đó đài. Okay, này tại chỉ subject đó đài. Right. Makes chỉ verb thì cái đề sắp bỏ ví dụ nữa. Okay. Number 3. Ưu tiên hỏi tỷ 7. His favorite hobby is swimming. His favorite hobby is swimming. Okay. Swimming. Gerund. Hai nơi khả ví dụ này. Swimming. Công trở lòng thật chỉ object nữa. Okay. Is verb to be. Is. Swimming những cứ chỉ subject. Nhưng hai ta subject complement. Okay. Complement. Subject complement. Okay. Anh em chỉ object nữa. Chỉ subject complement. Vì một bình ấy ảo subject hạng mục. Okay, chuyện này ở kia sau subject hạng mục. Okay. His favorite hobby. Okay. Sự cảm phiệp đại của cho chất thua chiến kế. Sự cảm phiệp công sản đại của cho chất thua chiến kế. Cứ cá hai tật. Okay. Cá hai tật. His favorite hobby is swimming. Right. Subject complement. Cho ra đấy. Okay. Dương ai chấm nam tha subject complement cứ pra này bắt đầu bị linking verbs ưu tiên verb to be
ជា linking verb ឧទាហរណ៍មួយរបស់ linking verb ជា subject complement okay តទៀត number 4 I like dancing I like dancing ខ្ញុំចូលចិត្តការរាំdancing ជា gerund ហើយជា object ជាកម្មបត្តិរបស់គេស័ព្ទ like I like dancing ខ្ញុំចូលចិត្តការរាំជាមួយនឹងគេស័ព្ទមួយចំនួនដូចពាក្យ like ដែរ verb មួយចំនួនអូខេនេះ verb មួយចំនួនគឺនៅខាងក្រោយគេស័ព្ទទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវថែមហើយយើងត្រូវប្រើ gerund verb ing អូខេប្រើ gerund ឧទាហរណ៍ពាក្យ like love hate អូខេស្រឡាញ់ចូលចិត្ត sorry ចូលចិត្តស្រឡាញ់ស្អប់ dislike មិនចូលចិត្ត enjoy រីករាយចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងអីមួយនឹងការធ្វើអីមួយ deny បដិសេធ avoid ជៀសវាង etc ឡាដែលមានគេស័ព្ទច្រើនទៀតដែលយើងប្រើជាមួយនឹង gerund អូខេប្រើជាមួយនឹង verb ing ប្រើជាមួយ gerund អញ្ចឹងទី1ទី2ទី3ទី4ទី1 gerund ប្រើជា subject ប្រយោគទី2 gerund ប្រើជា subject ដដែលហើយវាជា gerund phrase ទី3នេះយើងហៅថា subject complement gerund ប្រើជា subject complement ទី4gerund អូខេជា object នៅក្នុងប្រយោគនិយាយទៅ gerund ដូចជានាមអញ្ចឹងប្រើដូចនាមអញ្ចឹងអូខេនាមប្រើយ៉ាងម៉េចបាន gerund ក៏ប្រើអញ្ចឹងបានដែរអូខេនាមអាចធ្វើអីបាន gerund ក៏អាចធ្វើនឹងបានដែរដូចគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលមកខាងនេះវិញម្ដងនៅសល់ប្រយោគ2បន្តទៀត5 and 6 I'm interested in learning languages I'm interested in learning languages ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនភាសា I'm interested in learning languages in learning okay I'm interested in learning languages in គឺជា preposition learning ជា gerund okay learning ជា gerund okay កន្លែងនេះក៏ជា object ដែរហើយ gerund okay object កន្លែងហ្នឹងគឺជា object របស់ preposition okay កម្មបត្តិរបស់ធ្នាក់របស់ preposition okay preposition gerund អាចប្រើជា object of preposition okay ជាកម្មបត្តិរបស់ធ្នាក់ preposition មាន in ឧទាហរណ៍ណា in on at from with about etc ពាក្យទាំងនេះជា preposition ជាឧទាហរណ៍នៃ preposition ចឹងនៅខាងក្រោយ preposition ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ gerund អូខេចឹង gerund ហ្នឹងគឺជា object របស់ preposition I'm interested in learning languages ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនភាសាអូខេចុងក្រោយ 6 She's afraid of flying នាងខ្លាច okay afraid of ជា preposition ចឹងយើងត្រូវប្រើ verb ing ប្រើ gerund She afraid of flying នាងខ្លាចការជិះយន្តហោះនាងខ្លាចការហោះហើរនាងភ័យខ្លាចការជិះយន្តហោះជា object របស់ preposition អូខេចឹងកន្លែងនេះបើមាននាមប្រើនាមអូខេដូចគ្នាបើមាននាមធម្មតាប្រើនាមអូខេតែបើមានកិរិយាសព្ទត្រូវថែម ing ឲ្យវាទៅជា gerund អូខេយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ gerund រំលឹកឡើងវិញ gerund គឺជា verb ថែម ing កិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង ing ជា gerund ហើយ gerund តួនាទីរបស់ gerund គឺដូចនាមចឹងការប្រើ gerund ដូចនាមអាចប្រើយ៉ាងម៉េចបាន gerund ក៏អាចប្រើអញ្ចឹងបានដែរអូខេនាមអាចធ្វើអីបាន gerund ក៏អាចធ្វើនឹងបានដែរgerund អូខេអាចប្រើជា subject ប្រើជា object អូខេប្រធានកម្មបត្តិនៅក្នុងប្រយោគអាចជាប្រធានអាចជាកម្មបត្តិឬក៏អាចជា subject complement អាចជា object of preposition គឺការប្រើ gerund មុននឹងយើង
và chọc mê riêng vào dương and bây giờ này mà đón tiếp ok number 1 cooking is my hobby. Cooking is my hobby. 2 reading books makes you smarter. Reading books makes you smarter. 3 his favorite hobby is swimming. His favorite hobby is swimming. I like dancing. I like dancing. 5 I'm interested in learning languages. I'm interested in learning languages. 6 she's afraid of flying. She's afraid of flying. Ok ขอบคุณบางคนบอกเนี่ยแต่บานตามด้านตุสนาวิดีโอตั้งปีน้ำเรามาดาตีเป็นจับ complete ช่วย like 1 subscribe บางมันตัวมัน subscribe ติมีจุดง้อนมาแต่จะบอกไอ้คอมเมนต์บ้านในขนมคอมเมนต์ข้างกลางขอบคุณส่งจุดเรียนจุดนี้ในวิดีโอไม่เรียนในปีกลายติดบายบาย